Jompujula bukaste tangbedingni loa jimungbai tangshlo modda gonia mara teikerma amchayo shalchani orientation cum training songtjakha jengsairina yangai manjagaikha Jompujulani SDM Omitabh Chakma District Disaster Coordinator DDCM Pradip Deborma NDRF ni Inspector Nagraj Singh TSR Nayak Subedar Mohammad Abdul Hakim Khobui NDRF TSR Civil Volunteer te juda haste hapang tang bedik ni tang phangrokni manjak mungbai te amchini lukurokni manjak mungbai shalchani orientation cum training songtjakha training khlairimungni bisingtui modda gonia marani korongsa pukhriwo mohurabo khlairojakha borok rok tuyo kuluk hingke bahaike muthangnai aborokno tui phurungjakha Tini ora tikramawo disaster ni training choli tongmawo sini Jompujala ni SDM sir tai sini DCM sir Sudeep sir Faijak omkai sini SDM sir ni Batija omkai sini SDM sir ni Busuk Natin tini palke family tikrama guri nenem bag Faijamo sini yang chairman yanari chairman वो कैसी ने SDM सर ने ड्राइवर yang kumma training na ro sir mobile thana tan yang Faijak storage pocket mero sir apna mobile de diya ninbung sagar de ninbung tama Danish takma Danish baba sentabuk guri lainai भाई बेराय नायफै मानो नाडे और पोसे कारमानि जागा र दाउ दै बांसोबा मो दै सिबि 25 कानि काजाक मो लाइफ जैकेट जो किसा खुला फुंला ताम प्रोग्राम दं नों तिनि sini माने मॉक ड्रिल sini माने को माइके खुमै फुंना आप पीछे और मॉक ड्रिल लंगना हेदा मॉक ड्रिल ना नहीं खानाटा माने तू बाबा ही नहीं भयो तू नो बो डिपार्टमेंट नि त्रिपुरा स्टेट राइफल बजागानि जम्पुजला 7 बेटलियन अच्छा तो माने तारा दे सीम्स टू फॉरगेट तो যাতে মানে এফিশিয়েন্সি ইফেক্টিভনেস বাড়ে সেই কারণে আমরা টাইম টু টাইম এটা করি তো আজকে করা হইতেছে এই গ্রামের নাম হইলো এটা হইলো ধনিয়ামারা স্যার ধনিয়ামারা এটা মধ্য আর এই পুকুরের নাম হইলো তুইকারমা হ্যাঁ তো এখানে আমাদের সঙ্গে আছে এনডিআরএফ টিম আছে এনডিআরএফ টিএসআর বন্ধুরা আছে আমরা সিডি ভলান্টিয়ার্স এবং আমরা বিভিন্ন আমরা অফিসের স্টাফ আছে আর যারা মানে অনেক হেল্প করার লোক আছে সো ইটস আ পার্ট অফ ট্রেনিং আমরা সবসময় করি তো যত করি তত বেশি এক্সপার্ট হই আমরা তো ডেফিনেটলি এটা হলো একটা পার্ট অফ আচ্ছা স্যার আজকে যে এই ট্রেনিং এটাকে কাদেরকে নিয়ে করা হচ্ছে এটা কি এই প্রথম ট্রেনিং যাদেরকে নিয়ে নাকি আগেও করা হয়েছে তাদেরকে নিয়ে না এইটা আগেও করা হয়েছে প্লাস এখন তো মনসুন বা বিভিন্ন সময় মানে বৃষ্টির দিন তো আমরা যাতে তৈরি থাকতে পারি এখানে আমাদের এনডিআরএফ আছে টিএসআর আছে সিডি ভলান্টিয়ার্স এবং আমাদের অফিসিয়াল স্টাফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম মানে সিডি ভলান্টিয়ারকে ট্রেনিং দেওয়া হয় নাকি স্যার হ্যাঁ এখানে সিডি ভলান্টিয়ার্সকে স্পেশালি ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে তারা কতজন আছে এখানে সিটি ভলান্টিয়ার আছে আমরা এখানে 20 জন আছে আজকে আচ্ছা আর টিএসআর 30 জন এনডিআরএফ আছে 5 জন আচ্ছা স্যার আপনার পরিচয়টা স্যার আমার নাম অমিতাভ চাকমা আমি এসডিএম জাম্পুজলা তো আমার সাথে আছেন মিস্টার यस इंस्पेक्टर तो निकी ट्रेनर अपनी की ट्रेनर एनडीआरएफ टीम कमांडर हैं आप ट्रेनर है ट्रेनर प्लस आप लेकर के आए हैं प्लस टीम कमांडर हैं अच्छा তো আমাদের সঙ্গে আমার ডিসি আছে আর আমাদের টিএসআর এর অফিসার্স আছেন अच्छा आपका नाम ये इंस्पेक्टर नागदेव सिंह 1st बटालियन एनडीआरएफ और फिलहाल हम आरआरसी अगरतला से आए हैं। हमारी एक यहाँ पर कंपनी रहती है आरआरसी में,
वहाँ से हम ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। डिस्ट्रिक्ट की तरफ से रिक्विजिशन ट्रेनिंग देने के लिए मिला था, 1 डे ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन कम 1 डे बोट हैंडलिंग प्रैक्टिकल टेस्ट ट्रेनिंग के लिए, उसी के लिए हम आए। और अभी हमारा ओरिएंटेशन का प्रोग्राम हो रहा है और इसके बाद में बोट हैंडलिंग प्रैक्टिकल का जो ट्रेनिंग है हमारे रेस्क्यूअर देंगे। TSR के हैं 30 जन और 20 है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। আচ্ছা, আপনার নামটা? ওর নাম নায়ক সুবেদার আব্দুল হাকিম, 7 ব্যাটালিয়ন SDRF টিম। আমাদের টিমের মধ্যে আছে টোটাল 30 জন। আচ্ছা, তখন প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং করা হবে না? এখন প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং হবে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address: Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.